ওনার স্পাইনটা ডান দিকে শিফট হয়েছে, সেই জন্য ওনার স্পাইনটাকে আমরা বাঁ দিকে রোটেট করছি। पैर में जो झुंझुनी हो रहा था वो बताइए अभी। झुंझुनी तो नहीं, उसी समय खत्म हो गया। আজকে আমার কাছে একজন কোমরে ব্যথার পেশেন্ট আছেন, আসুন দেখে নিই ওনার এক্সরেটা কি বলছে। জেনারেলি স্পাইনটা এভাবে আসার দরকার ছিল, কিন্তু ওনার কোমরটা ডান দিকে শিফট হয়ে গেছে, এবং এর সাথে কি হয়েছে, ওনার পেলভিসটা এটা নর্মাল আছে, কিন্তু এটা অনেকটা ডাউন হয়ে গেছে, সেই জন্য ওনার একটা পা ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে। ওনার পশ্চারটা কেমন আছে আমরা একটু দেখে নেব। ওনার স্পাইনটা কিভাবে কার্ভ হয়ে গেছে, এবং আপনার ব্যথাটা বাঁ দিক দিয়ে ঝিনঝিন করে হচ্ছে তো? হ্যাঁ। কতদিন ধরে হচ্ছে? 4 মাস ধরে। 4 মাস ধরে। আপনি সার্জারি করাতে যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ। তারপর আমার কথা শুনে সার্জারিটা ক্যান্সেল করেছেন। একদম। তো আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি আসানসোল থেকে এসেছি। আসানসোল থেকে এসেছি। তো আমরা ওনার ট্রিটমেন্টটা কিভাবে করছি আপনারা দেখতে থাকুন। ওনার অ্যাবডোমিনাল মাসলগুলো খুবই টাইট হয়ে গেছে, তো এই জন্য আমরা অ্যাবডোমিনাল মাসলগুলোকে লুজ করছি। আমরা ম্যানুয়ালি রিলিজ করার পরে এবার আমরা ড্রাই নিডলিং করব। নিডলগুলোকে আমরা কিছুক্ষণ এভাবেই ছেড়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন ওনার মাংসপেশিটা কিভাবে রিলিজ হচ্ছে, এবং পেটটাও কাঁপছে কিভাবে। ব্যথাটা বাড়লো না কমলো? কমেছে তো? শুয়ে যান। মেনলি এবার সোয়াস মাংসপেশিকে আমরা রিলিজ করছি। অর্গানের মধ্যে যে ফেসিয়া আছে সেগুলোও অনেক টাইট। রাইট। ওনার স্পাইনটা ডান দিকে শিফট হয়েছে, সেই জন্য ওনার স্পাইনটাকে আমরা বাঁ দিকে রোটেট করছি। दिस इज माई इन्वेंशन। चलिए एक बार खड़े हो जाइए। पैर में जो झुंझुनी हो रहा था वो अब कैसा है? अभी यहाँ दर्द दे रहा था, वो थोड़ा कम दिया है। कम हो गया ना? पहले से बहुत जा रहा है, इतना नहीं जा रहा था, रेस्ट्रिक्शन बहुत था। अभी सीधा करना है। 1 नॉर्मल, 2 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, 4 नॉर्मल। अभी जा रहा है पेन पैर में? हाँ, पैर जा रहा है। बहुत ज्यादा? उतना बर्दाश्त कर सकते हैं, जा रहा है जैसे। अच्छा ठीक है, अभी इसको लेके आइए कमर को सीधा। गुड। 1, हाँ अभी इधर जाइए। गुड। 2 छोड़ दीजिए, फिर से 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड, रेस्ट। ऐसे घर में बहुत बार करना है, 100 से 150 टाइम्स। इससे आपका नार्व का जो इम्पिचमेंट है वो कम हो जाएगा, और आपका जो टेढ़ापन है वो भी बेटर होगा। আমরা স্যানিটাইজ করে নিচ্ছি। করে নেওয়ার পর এর একটা স্পাইনি গ্রুপে নিডল করব। पैर में जो झुंझुनी हो रहा था वो बताइए अभी। झुंझुनी तो नहीं, उसी समय खत्म हो गया। एकदम फाइनली। और एक बार हम उनको एडजस्ट करेंगे। सो जाइए। अगर पैर में पेन आता है ये करने से तो मुझे बताइए। পেলভিসের হাইট যদি আমরা এইভাবে মাপি তো দেখতে পাচ্ছি ওনার রাইট পেলভিসটা আপ, লেফটটা ডাউন হয়ে গেছে। তো এই জন্য আমরা ওনার পা ছোট বড় অনুযায়ী আমরা পাটাকে পুল করব। যে ওনার রাইট পাটা ছোট, আমরা রাইট পাটাকে ডাউন করব। गुड। एक बार खड़े हो जाइए रोनिया जी। कर्व आपका एक दिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, समझ में आएगा कि आपका पैर का जो पेन था झुनझुनी वो जल्दी कम हो गया। लेकिन मेरे पास नहीं आना है, मैं आपको बताऊंगा घर में क्या क्या करना है। अभी पैर का पेन देखिए, आराम है ना? हाँ, पैर का पेन तो उस समय से ही आराम है, मतलब जो था। हाँ, आज मतलब इसी चक्कर में हम सारा दिन पेन किलर भी नहीं खाए। ये पेन किलर खा लेंगे तो अब पता नहीं चलेगा, राइट। इलाज होते रहेगा। एकदम। सारा दिन हम खाए ना, उधर सारी सिर खराब आ रहा तो बहुत दर्द दे रहा था।
अच्छा अब असर कर रहा था पेन किलर, एकदम। तो अभी दर्द था तभी मतलब उतना नहीं, जैसे लग रहा है कि नॉर्मली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।